ସେପଟେ ରହି କେମିତି ବାଡ଼ଉଛି ଖାଇବ ବୋଲି ଆସିଗଲା ସେ କୋଉଠି ବସିଛି ଖାଇବ ବୋଲି ସକାଳୁ ଆସିକି ଖାଇକି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି ଆସେ ନେ ଖା ଏଠି ରୁଟି ଦେଇଦେଲି ଖାଇବ ଏବେ ଯା ଖାଇବୁ ଯା ସବୁଦିନ ସେ ଆସିବ ଡାକିବ ଏଠି ଖାଇବ ପଳେଇ ଆସିଲି ଯେମିତି ସେ ଆସିକି ନେଇ ଖାଉଛି ସବୁଦିନ ସେ ଆସିବ ପରେ ଯାଇକି ବସିକି ନେଇକି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଟାରେ ରଖିଦେଇଛି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ରଖିକି ଖାଉଛି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏମିତି କିଏ ସେ ସ୍ୱେଟର ଟୋପି ଓହ୍ଲା ହେବନି କି ଆଜି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଛୁଆଟା ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ଘରେ ଖାଲି ସ୍ୱେଟର ଟୋପି ସକ୍ସ ବି ଓହ୍ଲାଇନି ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି ଖାଲି ଖରାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛୁ ନା ଆଉ ଖାଇଲୁନି ତରକାରୀ ହେଉଛି ମାନେ ହେଉନି ମାନେ କରିବି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ମାଟି ଆଳୁ କଟା ହେଇକି ରହିଛି ବାଇଗଣ କାଟିବା ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ କଦଳୀ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଭାଜିବା କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା କରିବା आप लाइक कर दिंतु आ वीडियो टी शेयर करंतु चैनल टी सब्सक्राइब करंतु जो मैंने नुआ अच्छा फुटीगला ठंडा दिन देखला बेलू पूरा नाक पर्यंत पड़ू आ पूरा तो मुँह घोड़े हो जाए भल हो से खरा टोपी देकी बसले खराटा केमती बसियो न सेमती मुंड पिंधुथबो ना टोपी हावा देले पिंधिबो ना संध्या बेले पिंधिबो पूरा सखाळु पिंधिबो की कोन होउची से खाली ड्रेस चेंज काली बो ड्रेस चेंज कर दै छी नीचे कथा काल दुआ दै छी आलू तरकारी छुई आलू बेसर हो जाइए मैंने सीझा हो रही मसला फुटेबा कढ़ई रे तेल गरम कर दे फुटण किसी पकईदे देखो तेल गरम हेल्ले फुटणटा पकईबे ना फुटबनी पिता लगे फुटण लंका गोटे पकईदे भल भाव फुटीगला पियाज पियाज अल्प भाजी होगला बेसी भाजबे पियाज को अल्प भाजी होगला तरकारीटा पकड़ मैंने जो सीझे रखी थे जो मुझे सीझे रखी मसला छुई आलू बैगण आ माटी आलू सारू सेटा देबे पियाज ହେଇନି ଆହୁରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହବ पियाज से भजा बड़ी भी पकई देती भजा है बड़ी थी ताको आउ तेल पकईदेली तरकारी होगला तरकारी फुटीगला एवं टे धनिया पत्र से पकईदे हाँ कि बास्ना आसला एवं तो मोर रोषे सरीगला चलते बो आसले खाया पीवा हम ये ब्लॉग टाक एंड कर नमस्कार जय जगन्नाथ वीडियो जब भल लगुव आप निश्चय गोटे लाइक करेंगे आ कमेंट रे कहिए वीडियो केमी लगुच।